Welcome to the City of Dolphins by City. Ang 2025 Christmas lights on sa Bai City, grabe jud kanindot. Wala gyud gitipid ang decorations this year. Every corner shines, every display glows, and ang Christmas magic grabe jud kanindot ug ma-feel gini mo nga Christmas na gyud ay. So samtang naglakaw ko sa plaza, I can't help but of course I admire how every decoration tells a story with colorful lights, with giant Christmas tree and the dancing water fountain nga nagpakita sa different patterns of colors. So hello mga kabais pride, even if you're just watching this, I hope you feel the magic. Kay Christmas sa Bay City is not just about lights, but it's about joy, hope, and community. By the way, this video was taken last Christmas lights on December 12, 2025. Pero kay gitapol man ko, karon lang na-upload, at least di pa tantong late. So, muna siya pinaka-exciting no, kanay makita ta sa fireworks, and of course, malingaw po manglingaw po ni ato ang mata no nga makakita ta og different formation of fireworks. Charet. Kanila no nga before nga bata pa ta is hindi na to na-experience no nga makitan-aw or maulugsong sa lungsod para lang makita og mga lights on or something Christmas decorations. But karon na no nga medyo na ano na ta sa siyudad, na-expose na ta sa siyudad. So sige na tagkatan-aw og mga nindot nga mga decorations during Christmas. And of course, I'm so happy jud guys. So yeah, makita ninyo ang kanindot sa giant Christmas tree and the water fountain with very colorful designs. Og of course, the most exciting part, ang fireworks display nga nagpasiga sa gabi sa Bais. So, truly mo daog na jud ang Bais sa Christmas vibes. Grabe jud kanindot. So, thank you to all the city officials, nga mga kusgan jud kaayo kay grabe jud ang effort para malingaw ang mga katawhan sa mga nindot nga mga designs. Ug of course, malingaw jud samot ang mga bata sa nagkalain-lain nga decorations. Tinuod jud nga this is a Christmas experience og dili ninyo malimtan. So ginanag kanindot guys ang Christmas tree og ang view. Tan-awan ninyo grabe jud kanindot with its very colorful designs and mga lights. Timba tan-awan ninyo. Nindot jud siya kaayo nga salaagan samot nang magabii jud as in. Somewhere to siya, God bless. Don't forget to like, share, and follow for more videos. God bless everyone. Merry Christmas and advance Happy New Year.